presencia, Javi, de algunos jugadores inesperados en el inicio como Bambuit, Tchani, Bentaleb y Taider, con Sofian Feghouli, el jugador del Valencia. Bélgica. Y los focos y las cámaras se iban evidentemente con Eden Hazard. Haciendo aspavientos, no está cómodo dentro del partido y esa es una tarea que hay que darle mérito a tanto. Jugando ahí con Mahrez. Mahrez entregando de cara, intentaba la apertura a Taider. Incorporación al ataque de Ghoulam. La pone Ghoulam con la azul del centro. Es bueno. Penalti. Posibilidad real de que Courtois parase ese disparo o incluso de que no alcanzase la pelota. Feghouli tiene que hacer muchas cosas. Saliendo el plan a las mil maravillas al equipo africano. Bajo palos Thibaut Courtois, de lo que el colegiado le pega a Feghouli. El árbitro estaba al lado de la jugada y este gol va mucho más allá de un simple gol, porque si a Bélgica tiene Kevin De Bruyne, la aguanta De Bruyne, centro al área, Fellaini, golazo. De lo que pensábamos, ¿no? Al final un buen pase, metes al hombre más grande que tienes en la plantilla, una defensa algo más desgastada y el remate hacia adentro. La acción no es nada. Arrebatando el balón, el jugador de Bélgica golpean los de Pilmots, la pone a Zara y aparece Mertens. Golada. Argelia no lo hizo, gran recuperación de Bruyne, ahí se asociaron los dos mejores. Hubo un desmarque tremendo para dejar a Mertens totalmente solo y este hombre es un jugadorazo. Izquierda, Park Chu-young en el enganche, arriba Son Heung-min. En el partido ante Bélgica por la derecha, Yapu por la izquierda, arriba Slimani. Es una auténtica flecha en velocidad, por tanto creo que los planes de Argelia son claros, ¿no? De esperar. Partido que va a arrancar ahora con la República de Corea a la izquierda, con Argelia a la derecha, rueda la pelota en el Beira arriba de Argelia, Feghouli para Medjani de primeras metiendo ese balón entre centrales para Slimani, se va Slimani, encara Slimani. Y tener esa frialdad. De hecho, nunca ha mirado al portero. Yo creo que él ha intuido que venía el de amarillo. Estuvo bien el Corea, demasiado abierto los dos y Slimani, que es muy listo, se metió por dentro. La pone Yapu, ¡ojo! El rechace para Slimani, se mete en el área, el centro. Si es sincero, no vi el partido frente a Rusia el otro día, no puedo opinar, pero yo creo que están yendo todo el rato a buscar la misma jugada, por lo tanto dejan libre al que acompaña a Slimani, que en este caso era Yabu. Sí, en este partido lo que está... A jugador coreano, pero ahí Medjani es más listo de todo, siempre está atento. ¡Ay, qué buena pelota para Son! Se quiere girar, se gira Son. El del Bayer Leverkusen en este festival. Digamos que Bouderra también ha cometido este error. Y Brahimi recorta, Brahimi que encara, la pone para Feghouli, interior del área. ¡Qué bonito, qué precioso! ¡Golazo! De Argelia, combinación deliciosa, extraordinaria. Construcción de Argelia y primer gol. Sí. Pero, digamos, y con mucha ayuda de la defensa y de la media, digamos, que están dando métodos para poder pensar, para poder hacer el pase, para colocarse bien el pase, sí, y poder realizar todo este golazo. Para mí ya el problema principal es dejar a Feghouli. Para Kim Jong-sung. Y es duro, para un equipo es duro cuando... Ojo esa pelota, ojo ese balón, el remate. Cargado sobre Kim Sinu, que es el jugador alto coreano. Y aparte... Is the team news. Algeria have made one change to the side that scored 3 in the first 38 minutes against South Korea. And eventually... by Zuli. Kambarov had continued his run. The deep cross comes in, the first header. Oh, it's gone in! Coquelin has his goal. Header. Absolutely no chance for Mboli. It's a wonderful cross. It's purely the fact that Coquelin playing slightly deeper just to... Back post again. The header comes in and it's in! They are level! Slimani has done it! It's not the greatest free kick I've ever seen. But the marking on Slimani throughout the game from set pieces has been poor. He gets a bit of space here, but I'm not sure what Akinfeev is doing. He makes his mind up very early to come and try and get this. He's never get... Alors, ne pas trop se fier à ce schéma présenté par l'organisation. Khedira aussi qui laisse sa place. Il faut le rappeler que Khedira revient juste de blessure. Titre mondial, il y a eu une finale en 2002 perdue et les Allemands donnent le coup. La frappe, parade de Rice Mboli en 2 temps. Tiger. On le voit sur cette belle frappe un peu trop axiale pour tromper le gardien algérien. Qui a feinté le centre contré par Boateng. Feghouli a récupéré la feinte de frappe. Feghouli dans la surface. Il y a du monde au centre.
L'instant, l'Allemagne, pas forcément mieux. La tête qui passe à côté. Le drapeau s'est élevé. Mais quelle bonne décision, mais c'est joli, hein, cette tête plongeante de Slimani. Le centre est parfait. Oui. Ouais, position d'enjeu. En phase de réparation, Soudani qui préfère servir Goulam. La frappe de Goulam. Et ça passe à côté. Il va mettre en retrait pour Slimani ou frapper. Il a tenté la frappe. Avec une possibilité, ce centre, deuxième poteau, ballon claqué. Claqué par un... Est-ce qu'il veut centrer ou tenter le Non, lob? il veut centrer. Il veut centrer parce que justement, il y a un petit... Avec une tentative de cross. Et la parade de Molly. Double parade du gardien algérien. Double parade. Ah, elle est cadrée. Gardien algérien, première parade. Et là... Pour Belkalem et le coup de sifflet de Sandro Ricci, l'arbitre brésilien. Les Algériens donnent le coup d'envoi de cette seconde période. Qui peut trouver à l'entrée de la surface de réparation Philippe Lam. Et la parade et la claquette de Raïs Mboli. Très bonne combinaison allemande. Passe en retrait pour Lam. Fawzi Goulam. Long ballon vers Slimani. Il est parfait ce ballon. Et la sortie de la tête de Manuel Neuer. Troisième intervention en dehors de la surface de réparation pour le gardien allemand. Dans ce mythique stade brésilien. À la tête. Et la parade. Et ensuite le sauvetage sur la ligne. Signé Belkalem. Parade de Raïs Mboli. La plus belle occasion du match. Et ça fait toujours 0-0. Attention au contre-attaque avec Müller. Bien servi dans le dos. Le contrôle est réussi. La fin de frappe. Et l'enchaînement qui passe à côté. Mais quel talent chez Thomas Müller. Super le geste technique, on le voit. Encore une fois, Khedira, le contrôle est super. C'est terminé. C'est terminé. Il faudra disputer une prolongation par l'Allemagne. Thomas Müller qui rentre dans la surface de réparation, qui centre. Et l'ouverture du score pour l'Allemagne. Signé André Schürrle sur un service parfait de Thomas Müller. L'Allemagne ouvre le score à l'entame de la prolongation. Ouais, Müller qui avait fait un super travail. Il est rentré dans la surface. Pas de position d'enjeu pour Schürrle qui va peut-être décaler Mesut Özil. Synonyme de quart de finale contre l'équipe de France. Ce sera vendredi au Maracanã de Rio. Mesut Özil permet à l'Allemagne de mener 2-0. Il a eu une première occasion. Attention, peut-être une possibilité avec le centre de Feghouli. Du score pour les Fédérés. Non, le but est refusé. Si, le but est accordé. Ah, il a hésité, l'arbitre brésilien. Il valide ce but pour l'Algérie. C'est terminé. L'Allemagne se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. France-Allemagne, voilà l'affiche qui nous attend. Voilà l'affiche qui vous attend au Maracanã de Rio. Ce sera vendredi à 18 h en direct sur TF1. Mais Youri, un immense coup de chapeau à cette équipe algérienne.